Oh, medical kumba. Na the 3 days, I'm so call me who name I'm torn. The few are the two of them. Let's now know the Sako fee. I do. Or the few to for cocoa. I don't also say, I feel the. Oh, say, yeah, I can't say a punch in a. It's oh, Daddy. Oh, Miss Rona, Miss O, what a crab. But you can't on the no, say. Ay, but what must come around there? Oh, I don't know what share by being a dear chain of Jano, the dear chain of coin, Baffy and the farming camana, your cochain. A dear Mihuna, you are with do baby. Now, why she, we don't do baby now. I was seeing a goosey, but and try to over sour chick. Where do baby now? I said, you soon. As I was here, good. Now, was here, Gumi, yes, I know something. What's I am back of your coyar. And so Tennessee, and so not one watch it up. Oh, and soon a chair, soon now was here. The only one, but I have at your own. Tanawa, Tado Bukunu. Now I knew one who had 9 years there, or 2 what on a encano. Anna will call another. Now drew in Subia more, also Babu. A month where Mumbeti, a Santa mine, Ghana mine, and the rest of my magna. Some person will see a back of them, a mamre, a manually and Tassama, Mufa Monintra AHENFO TV officials over YouTube, Facebook, and a TikTok. Midin the Mammy and Yakopon, Gina Tourism Ambassador, Bedomase. AHENFO TV official, Mosum for Chairman Mabame Befa. Adokorokosem ene adumankomasem a ewo abomofo adwumamu ede aba amanana onsu watibi na watenetene yen mongo so ana mo AHENFO TV official na ne yese ne se na mtatenetene no ene mo enti no mo hwa emfomso ewo ho ene nnea ekoyie no na mo ameye hu no in the comment section hodom na mo subscribe wi na mo comment ede ahye ho ede amaye ebe serem se mon share obi anhwebi ene me ko bomofo sonko bi nchen bomofo de tutuo no emu awirem kakra efiri se aboa ne wo hu a me de minim ne din ono abebo wakumbi ne nyina chi no na msa mo share na mo subscribe nti no ene AHENFO TV official kwakofa kwan sonko e faso esani skefra manone e de bayem omayimu e de mawo jupe eno na me kanfo e de amawo ada say obefa wo phone no akọ Play Store ana App Store ukọ ho no mo a bibia edem unya download pe bam na me kire wo promo code no AHENFO TV 1 ebasa $5 bam na be kan uzika ho bonus $5 uti ayode $5 free na be kan uzika ho and the more na wo send this car e de ba fie no na wo nya more bonus and wo send bia $5 na mom promo code no AHENFO TV 1. Nsabe mo yankwaje nkrato mra ne yanko panyini kwankire fo no ho ne nnan kwatwetwe. Ya mo kwa about the AHENFO TV official so sabe bra so say yakwaje adumankomasem abomofo dwumadie no ho yakwa abomofo kase ne nchen ye ne kwatwetwe nkomo abomofo memawo akwaba AHENFO TV official so yeah na pomti say e de urade ase abomofo minim so abomofo na memudi pa de minim me so bodi che amanfo a ehwe AHENFO TV official yes am Kwasi Thomas Kwasi Thomas mebusa say manyama te say wo abomofo adwumanti benko ufri tutuo ubeka dapa ututuo ni ebra ututuo fia no wadi fia ma didie na me be 15 years time fia dunum me pa chew bebre sabre won fia say kama 40 say what tutuo infrinchia aduonunum wow bo say ma ho me musa say etutuo no etutuo enyehu na enti enyehu nemum wa kukuduro yeah
na ma wotimi tutu no etu awia de no ene anadwo de no ni nyina anye hu ni nyina anye hu me da ase wakokoduro nti ni nyina enye hu ma ye bebi wura mu ni ehu de nti awode ni nyina enye hu ema wo mebusa wo se usi so no ona hufo bebre ebinom ye bank managers ebinom ye drivers ebinom ye nyuma ka bebre a omo edi de na wo de wo pa wo sabomofo adwuma na wo be de na wo na bomofo adwuma okay say go school no kwam bi so na amwa okay na wo say ye fa wo ye chita okay ti na wo say fa no say de kan adwuma ho na ma be fa bomofo adwuma enti bomofo adwuma no wo say adwuma wa anya anya nti na ba ya bomofo adwuma na se bani je ho o ya adwuma pa adwuma awani je ho okay na mkaze bia anye yi amawo ti na be fa beta bomofo no adwuma okay na mebusa say aha adwuma no wo aboa me ubetuma ka bibia de aha adwuma ye sometimes we na me kukumo yuo bi kra ma me koto shoe okay na mo fra bi shoe no say oyu shoe o se o kumo yuo koto shoe enti bia wo nso ye adwuma me etua ka boso me na koto shoe a o zo kumo yuo de ato shoe na zo na ngro mpabo no say oyu oyo shoe ye to ko bo so na se adwuma bia ye adwuma se na wo kala obomofo mamu za say adwuma no se na esitie bia no ye pesa wo kire ebia me tutu awia na menam na bia me tutu a ahwe a wo se me ye enesen ahwe re bebre awia ye wo tuo bi wo ye friend sinsemu se watene tuo si ene nipa tenten ye pe no yantu tuo sa ara se fem ana soro sei ana fem no so no se abo bia ni wo wase ni nipa sa so ta si nti sinsemu a ye tutu si ne de anya bia no wugina fu bi ma kan so ta si okay nti pesa se wo fa tu a bia sinsemu ani sinsemu esi eni ka sa mi fetu a me ntoro se o ba fem me mpacho fo tu ne ye kire me na me nsua na se tu no se me go soro a eni kwa se me to me be si so hu o se me ma ne ba fem ana soro se dia enyi hu je so le obi ntiwo no bi ti anka so anka so no so ana anka so obi hu no mo me da se oben wakwada jube ni mo obomofo tutuo no mu nyina na waka wi de ne kakra che ye bedi nti yenko anadwo sem no anadwo no tutuo no aye na ho bibi ana anadwo no fan se etuo no zunzun tim to peja tuo no kwa de aye friend se hu ebi ni wo ukutatu a ade friend se hu ebi ni wo because wo ba me se me ba wakasemo ehu ni me because wo ya me pira wo so be tuma pira so ba jiji me dia me se ba jiji okay wako kan ajiji asemi de bibi ajiji wura mu pen o da bi adia me hunu a bi wo obutuma duru ba bi na wa ye shi bi wo so ba duru ba bi na awon agu se but and try say go be san wachi ko we duru ba bi na wo wi a ai sabi wusuo no asa won fi agu no ko ara na wo se agu mi anya san na wo san san o san a o be ko fi akoyare wo san a wo be ko fi akoyare to so ko ndi ke se uhufo nya a adwuma awo mo fo wo ba kai abo bi a uku na wani je pa uhu se apo wi de ma ku na firi wo ba kai bebre abo be amwa no do wo de bo ba time ame kankane wo ho oyu adoa otwen kokote wansane ana aprawa dobi ka ho mengo ye baziwa ai wokumo tijam yakata kamwa wokumpa ubodwa mintiminkan masa jame ba no ka de mo ajajo de heaven de onkobi da bi se no de yankopon se ye wa bi atiafa anu akwa mi akroma wow mejina kwa machine sisi bushia masunsu man pese ko okay de ndenya nyame se yedi ndi wo kubwa ni nyina no wo sa fa different ways a kire mo ari bio enso ye fidi sum okay yento aye dwumadie no eso na yenko wana dwo hasem mu no wako wure mu akwa kochi aboa bi ama aboa no sebi wa ma ho akire ama wo se sa aboa de se ne onya aboa no e bibi wo hu bi da
ɛno de menhyia bi wo hyia bi da ne wo hyia bi atumi kono na mom ɛmoa ne nyina wotumi ko mo de na so bi won se bu ho no ma wotumi se wotumi aboro but in fact wa mo abre abo abe na ye wo sa abo ye msa ye adoa ha adoa obe say ono kete no ndina mo do bi sa na mfiamfia ono na ze na ma abre si yes oh medika kumba ko na the 3 days na msa ko mu na mu twen am to no na fu wi a de to so no na fu na no de me sa ko fi adoa o de fu bi to ko fo ko na sa adoa wo su say na fu ni de ore ya wo say ya ka ore o fi say aponche na ore ya ka o da bi misro na misro ore ka krebi ba tu no ka no de mang no say ai bo voto ma so ko mo de o sa no do ko she ba bi na de che na mja no ya de che na ko me ba fi no me fa me kan na ye ko che mo ko che no na obo no ye nwa adosu no o da tu no kan no sun sa no sun sa de sa ana sa na wa hun sa na anibira ba akoro ho e da se no bo voto ma what babua adosu si kan kwa abua ketwa what bo to ye no ye omobo na wunya no ma no fa no nkudi o jina kra kam to no kan o se jina ka sa ko ya ka sa bo mo fo mun ma bo aya fo ya no kro abua de onyare onyare abua nyare sa because uhuna yango pon ama ne se ye ho adwuma de ye be nya fe na ne ko hospital ko free no ya de ntia no ndinu ha so onye nipa ne ndinu because nipa ya asem na to to ya abua na yango pon ama se ye use ne de ne okro so nko ade a ene obaje adi ba ye ho erase no bo foi no mi musa se wakan ya woto no sana ye sana de nannia uku no aboa ni wo hu a obetima chiripa prenipa a wakumbie aboa be kokote wono so te say o se preku na eno we see yes ono de ono se kraman timenche no kraman che no are obekum kraman ni nyina o de kraman kono so obekum kraman ni nyina to ansa aboa kraman tim David kama be dukura kwa obeg dayo mu nyina ho ana what say what say preko na no ne se a PPC ana tuzo ntimi no sa ai yezo nya no tobre ara se yezo nya no tobre na say ne yim ba bia wo so de bo ana obu no sisi ne ti se o de bo mu abo mu kwa ne ti enko odi to body team a abo kokote enko enye yeto ebia enye eto we ni bi na moto dabi ye we ya na yeto but say ye we wodo koto ne tidi a ne emo onya no sa yesi ne yim ana ne sisi sari ya walokon asa oto no duhura bia de a wontimi no enti na mebusa sa ne wo de no esi yesi na wotimi nya ne easy wo de no nya ne easy ana ye nya ya nya ne easy sa be na nya me nko ne ye dofu okay ti wanga to no 3 ana yesi tere so toa no hono ti omo to na me to no laugh okay no jeon enfiani ya wante ando ai ana obi asa de aboba she ne yina o twa no ana kama ye be to no msimi nya because ne na ni ese kokoko no ojina na ho wo so ansa na wo to fem ye peja kura no na ye de anti am peja na so wo so papa mu du na adena mo ama no gap na eba se mo nyina mo tibidi to nugo se bia ka ba ko de ball no kwa e bia nko bewu abako na wo no tu kana ne hunye hu ni hu ono ye ntono so o hia o se ya ye ntono yeso as o tu ni nchemu so o to na no de atwam nyesa o to no so face se ya ena o be to wo no mo ne waso be na adena wo to na no face no so no nditen to ko na nim tintin nditen sa ndu jani nchemu ndu na no okay e mo fo so wa tre di sian ne pa o ndi wa bosa abo di o adande o kun no de ene nem sa adande nem sa ni je ba fi o me she number to ma wow na mo da pa me di bi kra che me di bi chiche ana de as
na me musa wo se yesi to da mukọ wura mu nso a wura mu no baabi wo hodoma aboa gina wa anyesa woto no baabi ti se nsuo ho saa no ade tina aboa gina nsuo wa anyesa moto no okay enso tene fi nsuo etene na boa no wa kira yento o nsuo na chia nsuo na ja na wo fi ya yento se wonimu a obate ahaban fi acha hono ansana watu sade ubekunu na wahunu sade na anye dia woto a watu no kwa enka no o pasa woto aboa wono ugire nsuo na jana na wo kote aba hwa na aba de wa no na wapa nsuo ni chawo aba kasa aruso kabo mo abofu juma no ya juma na kan eze tutu ya ntoro kwa e wo so ya de ka ho na sade ma no na kire mo ya empenifu na tete obi ka tete obi kire ebi a woto on fa mpanifo ado disem enya hwea AHENFO TV official guso e kire amane ne amamre sani abomofo ede amane ne amamre ene di onum juma no sani e wo ka no wo se okoto se aboa no gire nsuo na gya hwe yie ne wantene na nyonkwa na anim ku aya ti haban bi fa hewa no eno kire se wapa nsuo no e chew ti ene woto bibia sa abitumi kuno bi ebe kuno abibia enyo na wodi wo ka no wo se yensuo a etene a e wodi ma akoto nsuo no e da ho entene etade eno so e no na ja ono so na ja awoso ye ni na yensuo ni na awoso ni na yensuo ti mudi ani die ma bibia ana wo ko anajo na woduru nsuo bia mu a awoso gbago na watwe awi ame ba no de me bai na na adwo de gizem bo anajo no efe dia sa na wa ye ina yini sa dia sa ya na obi wona dia sa ko kasa fa hantu ha onko ane hakura na ontimi nko je ko ko jano awia dia otimi twam but anajo no de oduro no a no wabo agu but wonte so obi aje so de enso obo agu dia sa onse itwa ba se mfio no kwa wapi ahata no ho kakra okay ontimi pia na awia temi obi eko eba ti anajo no de obitima ba hata no but obo agu obaira aja no akoba bia watu wapantu atwam na samudi yes apade ne mansu na mo anajo am ne na timi bua mo sana anajo ha no de yetri betima ba so obo agu beko ebe yeye betima agu beko enye okay okay ne mo ma ye ni dia awose wo de ma nfu ensu nkoani ade a so kwa anajo ha na akupie so so obagu anase bibi wo so so obagu me hu fe ensu ya and then there was mpanifo da kire musa ndi mo so mo ye ne sa ye da wase se mo de ani die emma nyame abode enyina me da ase na mami musa wasa ase mu wakwa anajo ha yes ama obi asre wade da enhia bi da na se yeso yese mo kwa mo de eniema bi gu mo niema mo se be ya obi be sre mo ade na mo de be ma no ano de mate ba me ankasa de me nyusu bi da u kwa anajo amfa bibia da bi ne wase me mo wa o do kwa amfa hwe na de na wanti wo de wo nsuro se yese bi ne mo se mo be fa we bi se be fa we bi mako bi yusu pusi mako befe ana jot ene ade biwa ehenu beton biwa za jot no ko na ade ko no na ade okay ana pusi ne so no ebi obi tuma hie ana bidie so kan na wa chechere na je fe ehyewo okay to no sere wa de kura na ebi akwan se kura akokora bitime de ahyewo butom bi no oni ma de ko de ade ne besere na de na mperinfo aka kire wo na nso wo de wo se nde de wo de wo nya well nyese menye enso no nyameti ase enso oboare he ne bag mami musao yese mo abomofo yese mo mutu niro ana mo de kwa na jo ha senate kan kure nyame hwe ebi ni ho sa ebi wo on mo a me ma fa de ebi ni ho ma fa ntu adiro ya te won kaza abomofo Thomas niro davi yese butumi ko hunu dua mo anya na tu da na abo ye de ewe ne mo tede mate but me ye sa de wo bia to diro so to ko na da mfo sa me fe mate ba me ye bi da sa ena ayinu semrum na ye ka no
se beboa wa awiade ye koi ye kona se won ta mpene se ye se aboa na twam na won mpene se obokomrika da bia wotu ento tu wa twam wa ha oso otumu se obekwa akokro so akwan we to so fo so duru ho ansa na aboa na ba na wo nante a obedu no ntwam nti sa na beto agyaw wan he obaka se me aduru member for so duru na bia wo nante experience no yes nti wo se fo so akoduru wo se aboa na beba beto me nti se da bia ye kona wo mpamirika dia ene member to agyaw beto agyaw e basa so mbeka se mi waduru ena ko bomofo Thomas obi aso waduru you kuma ya me aduru no ene no anu na meka aduru na anu no opayina kasem o se adura ne mawadwuma o ti fofo be fi se bomofo ai sofo kra ka kire se do ai obebo amoafu ai kese konfo ka so obebo amoafu ai kese a ono aka je se do kese ti wo yero wo do kese a wanyafuo ti wo se omo abomofu adwuma no se wo pese ukuma boa awia no ma honye ha na ye de America tuo na etutu now the experience atomo ye do ase e wo sa akwa no so aboa wansa no obi ase ne wo wansa ne huhu no ebi ehia open dabi tudo nso no na ukuna so okum wansa ne na sese awie ye wasora ko wuram na okum wansa ne a e de na abaye aso ababa mane am yakofa o men kwada me kuna se me twa ne padua na se na so na wunso na wotwa ne padua pede o so o ya aboa bi a yate ba se nyamenti ebi nto me da ne ntino menti me nka se ai adwuma matias enti wunso kuna wonso twa ne padua ne bi metwa ene na esro na ya o masa I don't know I want to person do see oba for say no di no o kan na so ya mfa osro to kumu asane a o twa ne padua e bebu so obamofo na wa che di ntia o twa ne padua e dey na twa ne padua mate se wa ntwan dua na obetima dan ni nipa na se bibisa na ne prefo aka so de onfa ni ago adas aboa ben na wono so wonya wansane so hunu se sunsum kura no pa because ya tene se emoa ne bi wo ho no ma ya na sunsum tete wo mo so emoti ato wo mo so wa ato wo mo so emoa ne bi ne aboa ben ebi ne kokotera mkan no akokote no ana kankana so kan aboa kankana obetima ne hanam afe odi fidie beto ha ne wajai o ma ho bi kai e wi aka kire no ai se bibi tene so kasa yes wa mo anya no ndi bibi tene so abomofo e aboa bi enyimi mamu nku no ha ne no abomofo Thomas nkobo ne ya hwehwe ne dia ba besi na se de esi nim no wa da bia ye afutu ofiri omo na ma me nko abomofo Thomas na me nkubisa no se o ma wonti bi o mi kubisa no tie omofo o ma oba e bia da na aboa dabi na se ase muzo tutu o sande ya na mo mada ne da na mo ti mi huru bomofo bia mi se o aboa ba ko ye dem ntimi na ne ndimi mo oba bia na na aboa dabi na mo ya no mo mada ne aboa no ezi tutu no ujinze ya na yedi ndra ano no de mudu ya na frifie ye pa waye wa fa me de ofa so Thomas atamoto mo aye nyina anya mo dodo mo akum bia ndra ze efifo a na na pemo ayemo so e no mo de afa so de ayem wo so wakum mo a oka ontimi nka is uncountable ontimi enka enzo so bibia sansi woni mem se ja Thomas ma begina asesi ana hu omo so wotu ya sana ne mani mutie adam troko nkunkuro mo nsra bi soko na tuntum se yuo kokko broni sa pepe ena ne manyina atie enti omofo a wawo a wo bakosa aboa se bia bisa ye ma yakọ na emom enye abomofo adwuma ni ntra bibi ena di akire yesu ade abomofo mrante ni bebre pese omusua etutuo no ebi so bi afi no wo bamua afutuo be na ade bama no afutuo am de bama ne se etuo no ebi wa na nye wodia ebi ana okoje afiri obi wo se ye ko wusua to obesua to kora na osodi kan sua esoro emwan like say abromane bibisa ana once ye ko nwuram no before zo tu bet ebe omba hu zo tu ato no oso hu se akrante na me to no sana wato
ya do na e ba me to no awia no o so hu se ya bo we na wo to no nye se bia bibi wo so wura na wo mia tu no so da bi wo hu no o so hu na wo to no se wa ntima to no kwa ma nko onika sika onko ba bia onika sika da bi na the time do man bio onika sika na no kwa wo se wa twem okokra na ya nya ne da ochena onika sika onko ba bia ye ne na te ponum nye se bia na wo ma tu so bibi wo so ya pa bia na obi krama wo ma for Thomas o sa die besi achi no wa che awia etutu sabre me bisa wo se wo se awia no e wo se hu na aboa na nsa anadwo no so de esumo ho na mo ye de na mo hu na aboa no tutu abo se wo fiti na wo kwa wo be fa bia nkurase okay ho no wo so nya nto wase because vinfi obi na obi krama wo vinfi ne oba bi won ma uduru a ho ye deep ane ho me duru on mo a danger nko a because abo a mo ba me jabia no semeto ana abo bi so a wotimu se abo we ya na mahunu ni jai obama wujia sese ya suma ya maso mungo su jamra ko tu jamra so okania odi abo uti no eno no nipa ni sabe emma ai but abo a de wo de to na ni anajo a na ni no so wow nipa wani so no na wo baifu no wani so dia ne so ne ya te wase eni nti no se kania no to abo na ni a na obaso che se asoja nti no wato tie no be mu ehunu se janu be mu ehunu sa abo we ya baako no hu abo ni omo a uhunu no omo no otim hunu ase abo adoa jani adoa jani te se ni na eja but ono no adoa na jogwajimi na okra baako no ro betima ha na ni na ma bala wa bi wa betima hwe se ya no wadum ni jakora wa ahwe kra hu bi on so no wa hwe no ma baako so be yusu wa dwene ana yefe odi afa ho okay nti moa no muja no wo betima chechere moa me ensanja na yemfa dwumade ni nsia wa bado ade so ndo hwe ha kamiyenu ka ho o twin so maja o twin so bi mu ha a wo hwe tumi hwe so obi soro no dia okay ani obetima hwe so di kan yanto na nida no ani no so hu no bi da okay na ni twato ni twato so abo wansan de men tu bita anajo dem tu ko wi an ho ya de ne ma posa wo ma posa wo yo ya se enkwan ye de no anase di sorry yo ya se di adwene da chia ye behwe asuo fraw ana sabi agro ye de no na de sa ye na ye kwan wo wa no nyame e de aba beduru aha no de abeduru wo bomofo Thomas enkomo twetwe ni mu minim se wate adoma nkoma sem wanya experience ni bi de aka wo de ho anaso wanya sua hono no bi e de aka wo de ho koso ra AHENFO TV official na ye woni pa bebre e de mamo wo so mfo che mai mo a me se mo pia ho mamo mo me se nyagopon o nhira mo papa